Oh, announcement progress way. MH721 ke Cengkring, Jakarta akan berlepas sebentar lagi. Semua kaki tangan perkhidmatan darat diminta meninggalkan pesawat ini. Terima kasih. Okay. Ladies and gentlemen, flight MH721 to Jakarta is now ready for departure. Will all ground personnel kindly leave the aircraft? Thank you. Cabin crew, please close and cross your doors. Thank you. Apa? Ya ampun, sesama anak bangsa dibully. Ya ampun, diminta duitnya. Astagfirullah. 2004 lu, bayangin lu ini. Welcome to TRAVELiza episode Malaysia. Di episode kali ini kita bakal explore Kuala Lumpur International Airport dan juga review Malaysia Airlines. Bagi penonton yang belum sempat subscribe, dipersilahkan untuk subscribe. Selamat menonton. Jadi di TRAVELiza kali ini kita akan pulang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Nah, kebetulan pas ini di shoot, Covid itu belum sampai di Malaysia dan Indonesia untungnya. Nah, di sini kita pisah pesawat sama teman-teman gue karena teman-teman gue naik Air Asia yang ada di KLIA itu, sedangkan gue naik Malaysia Airlines yang dari KLIA 1. Ini KLIA 2. This is where we can shop. Tapi nggak nemu microphone. KLIA Express. So we're going to KLIA 1. So go there. We'll go to platform. Okay. Go to platform B. Only one stop. Okay. Only one stop. So we're going to platform A. Oh, this is the train express, KLIA Express 2, KLIN 1. Oh, only for ringgit. Thank you, KLIA Express. I'm so happy. You'll remember to bring along all your belongings with you. So what is up here? Okay. Welcome. No? Oh, here. Oh my god. Here, right? Okay. Let's go. Let's go. Jadi bedanya sama KLIA itu di sini sepi banget. Wow. Let's go. Lihat ramai. Quality enough lah. Here. Let's to check in. Oh dear, yay! I can look around. And now we're going to baggage drop, Malaysia Airlines. Let's go. International economy. Oh. Dear, I didn't find my course. Your attention please. Passengers are advised not to leave their baggage unattended. Thank you. Ini kopi duriannya enak banget. Ini gue udah cup ke-6 kali ya. Kalau yang buru-buru nggak bisa beli oleh-oleh, beli di ini nih, Daily Cases of Malaysia. Kalau ini di terminal 1 kayak mana? Oke. So the Benzinas is here. Tapi ini lebih ke parfum-parfuman gitu ya, Gucci dan sebagainya. Belum nemu butik tas. Ini ada Mac. Ini shopping. I still don't find whiskey.
No more shopping, Liza, and it's Kit Kat. Everyone's using maps. Who's there? No more time to explore. I need to go to there. So we're going to get C using train. So we need to go by train to go to C1, get C1 to C30. Sandiaga. Let's go. Hey, I'm so tunnel. So that's KLIA jungle. We're going to KLIA jungle park walk. Wow. Ala ala. Oke. Ini lebih natural ya. Jadi ada air terjun. Oke. Oh, already exit. Okay, let's try go there. I don't know what it is. Oh, L. And okay, I don't know. Oh, got it. So after L, there's M. It's like the family abjadnya. Apa? Gaga. Entah apa yang merasukimu. Okay, I cannot find here. Sorry, excuse me. Okay. And it's done. Okay. Oh, no. Sakit. Ow. It's done. Let's go. Okay. Short. There's food court also there. I need to seek C36. Bobby Pond. YSL Socolato Salvatore Ferragamo Hermes. Oh, there's Coach. Let's see. My love Coach. My love Coach. I just bought Coach also at Indo. Let's see the collection, either it's same or not. Let's go there. Sick. Keep see. Wow, MCM also. We're going to Michael Kors Burberry. Chanel. Where's left side? I finally find it. Michael Kors. Hey, found this. Okay.
Pesawat besar. Yang 12 nggak? Iya, nggak apa-apa kami kirim dulu bagian itu 24 jam, kapan ini yang dikirimkan ya. A. Yes, thank you. 5A. Jadi kursinya itu cukup luas di sini nih, jaraknya 2-4-2 gitu kursinya, macem kayak Garuda kalau ke Bali. Dan gue duduk di dekat jendela. Yang disayangin adalah ini agak kurang premium sih menurut gue karena plastik ini kan, dan baru dibagi tadi, nggak langsung ditaruh di sini. Fasilitas lain of Charles, dan juga ini ada fasilitas entertainment. Nih kalau yang gambar orang ini kita bisa buat manggil kru atau buat ngeset do not disturb, nggak tahu. Yang ini nggak tahu. Yang Tuan-tuan dan puan-puan, penerbangan MH721 ke Cengkring, Jakarta akan berlepas sebentar lagi. Semua kaki tangan perkhidmatan darat diminta meninggalkan pesawat ini. Terima kasih. Okay. Ladies and gentlemen, flight MH721 to Jakarta is now ready for departure. Will all ground personnel kindly leave the aircraft? Thank you. Cabin crew, please close and cross your doors. Thank you. Lanjut ya. Jadi selanjutnya ini tuh I don't know, oh ini tinggal brightness-nya, ini volume, dan di sini tuh ada macam-macam audio. Kita lihat, wow, ye, ini lagunya lebih lengkap daripada Garuda. Garuda please make ways kayak gini. Tolong dilengkapin yang kayak gini dong. Japanese semuanya tuh. Garuda berapa kali naik lagunya itu terus. Oke, lanjut ke movies-nya nih. Movies-nya juga oke. Lumayan lengkap ya. Ada beberapa film yang belum gue tonton. Central Intelligence. Oke. Wah, bisa nih. The Devil Wears Prada. Wow. Oke. Dan selanjutnya, oh ada Zootopia juga. Selanjutnya adalah TV, kayaknya nggak bisa deh. Oh bisa, ini kayak macam TV show gitu ya. Dan yang satu lagi adalah audio. Nggak tahu bedanya apa, cuma ya kayak musik gitu ya. Dan cuma lagi, dan nanti gue bakal review makanannya kayak gimana. Oke, ini mau take off lah ya. Malaysia Airlines. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk keselamatan Anda, sebentar lagi kami akan menayangkan video mengenai ciri keselamatan dan tata cara untuk keluar dari pesawat ini semasa kecelakaan. Sorry, can I have milk? Milk? No, he said the drinks. I just Okay, thank you. Can I have fresh milk? Yeah. Fresh milk? Oh, thank you. Bagi dia. Ringset, kopi, tea, juice, kopi.
Bisa kan? Bisa. Ada, love you. Mau berangkat dulu ya? Iya, cari uang yang banyak ya. Jamnya nanti ada ya dikasih jam berapa? Iya dong, itu kerja halal. Halal. Kerja halal. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.